सूरते जे सूरई भरा पवित्र कुरान। सूरते जे सूरई भरा पवित्र कुरान। कुरान पढ़े कुरान सुने गड़ो गो ईमान। कुरान पढ़े कुरान सुने गड़ो गो ईमान। गड़ो गो ईमान। कुरान पता कोई जे कथा सुन रे आदम जात। मोर अशिलाई हासुर माठे पाबे गो नजात। कुरान पता कोई जे कथा सुन रे आदम जात। मोर अशिलाई हासुर माठे पाबे गो नजात। होए बेला देबो सारा, होए बेला देबो सारा आमी आल कुरान। कुरान पढ़े कुरान सुने गड़ो गो ईमान। कुरान पढ़े कुरान सुने गड़ो गो ईमान। सूरते जे सूरई भरा पवित्र कुरान। सूरते जे सूरई भरा पवित्र कुरान। कुरान पढ़े कुरान सुने गड़ो गो ईमान। कुरान पढ़े कुरान सुने गड़ो गो ईमान। गड़ो गो ईमान। कत ज्ञानी कुरान बानी करलो गवेषणा। कुरानेर भूले एक चुलो खुঁজে পেল না। কত জ্ঞানী কুরান বাণী করলো গবেষণা। কুরানের ভুলে এক চুলো খুঁজে পেল না। অবশেষে কুরান হাতে, অবশেষে কুরান হাতে হলো মুসলমান। कुरान पढ़े कुरान सुने गड़ो गो ईमान। कुरान पढ़े कुरान सुने गड़ो गो ईमान। सूरते जे सूरई भरा पवित्र कुरान। सूरते जे सूरई भरा पवित्र कुरान। कुरान पढ़े कुरान सुने गड़ो गो ईमान। कुरान पढ़े कुरान सुने गड़ो गो ईमान। गड़ो गो ईमान। बेदिनरा सब आल कुरान के জ্বালিয়ে দিতে চায়। এক নিমিষে খোদা তাদের ধ্বংস করে দেয়। বেদিনরা সব আল কুরানকে জ্বালিয়ে দিতে চায়। এক নিমিষে খোদা তাদের ধ্বংস করে দেয়। দেয় ঘোষণা বাবু সোনা, দেয় ঘোষণা বাবু সোনা এ যে শ্রেষ্ঠ সংবিধান। কুরান পড়ে কুরান শুনে গড়ো গো ঈমান। কুরান পড়ে কুরান শুনে গড়ো গো ঈমান। सूरते जे सूरई भरा पवित्र कुरान। सूरते जे सूरई भरा पवित्र कुरान। कुरान पढ़े कुरान सुने गड़ो गो ईमान। कुरान पढ़े कुरान सुने गड़ो गो ईमान।